ever feel like adults don't really understand us? Like we're trying to speak a whole different language? Assalamu alaikum. I'm Fatma Safid, your host for today's episode, and today we're going to be talking about the generational miscommunication or the generational gap between Generation Z and the generation older than us. And for this episode, especially, I have my co host joining with me today, who I also invited as my guest to give us his views and his perspective, considering I'm from Gen Z and he's from the one above us. So today with me, I have Sir Zia, who is also my mentor, my host, my guest. Assalamu alaikum, sir. How are Walaikum you? assalam. How are you, Fatma? I'm very well, alhamdulillah. And are you ready? I'm all ready. Set. So, sir, do you feel like there's miscommunication between the two generations? Like, is the gap huge, or is Gen Z just exaggerating it? There will always be a gap, not just Gen Z and the other generations. It has always been like that because आप with the passage of time आप evolve करते हो, आप चीज़ों को आपका एक्सपोजर डिफरेंट होता रहता है एंड जैसे जैसे आपकी एवोल्यूशन होती है तो दोनों जनरेशन में लाइक इफ़ आई पुट इट दिस वे कि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में इवन मेरे सिबलिंग्स जो मुझसे बड़े हैं उनके बीच में भी वो एक गैप है और वो नेचुरल है बिकॉज यू विल लुक at things with your perspective, I'll look at them with my perspective. और आपसे अगर कोई साल 2 साल भी कोई बड़ा होगा ना वो भी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखेगा बिकॉज उसका एक्सपीरियंस उसके एक्सपोजर डिफरेंट होगा आप लोगों का एक्सपोजर डिफरेंट है द टेक्नोलॉजी वी हैव इन 2025 is totally different than the technology we had in 2025 years back. Even I was listening to one of the interview जो हमारी एक IT expert है नाम मैं उनका भूल गया हूँ बड़ी गूगल और अमेज़ॉन और इधर भी काम कर चुकी हैं बड़ी आजकल इन है वो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जी AI के बारे में कि व्हाट इज़ योर थॉट ऑन AI उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया कि द AI दैट जो इस वक्त चल रहा है डाउन द रोड 6 months लेटर इट विल बी लाइक अ जोक बिकॉज इवॉल्व हो रहा होगा टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही होगी अब आपको अभी भी आप AI जनरेटेड वीडियोस देखें तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता ये AI जनरेटेड है और वो उसको सच समझ में बिल्लियां चांद पे जा रही हैं बिल्लियां इसी सो with the exposure, with time, you will have that gap. Because we evolve as people, and I feel like it's not just this generation, but the generation like हमारे बाद भी जो भी है छोटे बच्चे ये चलता रहेगा. The ones that are like 13, 14-year-olds. I have a sister, and I feel like we have a generational gap between us, even though she's just 5 years younger than me. Yes, this is natural. Yeah, and that happens, but I feel like इसकी वजह से miscommunication बहुत ज़्यादा हो जाती है. You're trying to explain something to your parents, they might call it disobedience while you're just trying to explain your point of view. So I feel like we need to understand and like bridge the gap between. So how do you bridge that gap? With communication. Yeah. ठीक है and communication से कोई भी चीज़ clear भी कर सकते हैं आप and सबसे important चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि listen to understand. डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड जब आप अंडरस्टैंड करने के लिए सुनेंगे ना तो आप बड़े ठंडे दिमाग से उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे होंगे अगर आप सिर्फ रिस्पॉन्स करने के लिए सुन रहे होंगे तो फिर आप अपना पर्सपेक्टिव ही आप यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू बी इन द अदर पर्सन्स शूज़ के वो वेयर इज़ ही और शी कमिंग फ्रॉम इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब से ये पॉडकास्ट और वो हमने शुरू किया है रिसेंटली सो माय सन इज़ हियर एट द बिहाइंड द कैमरा वी हैव इवॉल्व्ड आई कैन से एंड ही वुड सेकंड दैट कि जब से हमने ये रेगुलर वो शुरू किया है तो हम दोनों का रिलेशनशिप आई बिलीव एंड यू वुड सेकंड दैट it has strengthened because we spend more time together. Right. We discuss ideas, we share ideas, then
he produces these podcasts, मेरे या कोई भी मेल्टडाउन का जो शो है. So हमारा वो एक गैप अब मज़ीद कम होता जा रहा है, although he is my son. एंड हमारा उस तरह का वो भी नहीं है जिस तरह मेरा और मेरे बाबा का एक रिलेशनशिप था. मेरा और मेरे बेटों का उस तरह का रिलेशनशिप नहीं है. हमारी कम्युनिकेशन बड़ी क्लियर है, मतलब दे कैन कम टू मी एंड आस्क मी फॉर एनीथिंग. और मैं उस पे एज अ पेरेंट यस एट टाइम मैं भी शायद रिएक्ट करता हूँ, मैं श्योरली करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आई लिसन टू देम और फिर मैं उनको लॉजिकली समझाता हूँ कि ये चीज़ क्यों ठीक नहीं है, और दैट टू विद माय एक्सपीरियंस. मतलब अब आप वो जनरली हम कहते हैं ना ये बाल मैंने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं, तो ऐसा ही होता है. अब you need to come up with the kind of challenges. How would you want your parents to understand you? Yeah, your siblings, younger siblings, yeah, your peers to understand you. I would love to know about those challenges. So I feel like the biggest issue here, like sidelining all the other tiny issues, is that you get labeled as disobedient. And it's not necessary that someone who's older than you is gonna call you that. या मतलब किसी आप अपने से बड़े कोई समझाने की कोशिश कर रहे हो. It could be someone that's younger than you. You're trying to make them understand your point of view. तो वो फ़ौरन एक label लग जाता है that no, you're disobedient, you're not listening to us. And I feel like it's not just like we do it as well too with people that are younger than us. And आप किसी को भी समझाने की कोशिश कर रहे हो, could be your parents, your teachers, your grandparents, and even if you're trying to do it in a really casual mood, I feel like وہ فوراً ایک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا, why are you guys doing it? And then I feel like I do it at times as well with my younger siblings. My younger sister is about 5 years younger than me, but she and I have very different perspectives on a lot of things. And so many times I catch myself saying کہ میں تو جب چھوٹی تھی ایسے نہیں ہوتا تھا. I did not do that. So when I was آپ کا 13. آنسر آپ کے سوال میں خود ہی ہے. You see, if you're doing that with your younger sister, because وہ صرف 5 سال کا گیپ ہے, تو imagine with your parents or your teachers 20-30 years کا گیپ ہے. اور مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر جنریشن کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک تھے. It is natural, ٹھیک ہے, because back in the days ہمارے ہاں ہمارے ساؤتھ ایشین اسپیشلی پاکستانی جو کلچر ہے نا, اس کے اندر بڑوں نے جو کہہ دیا نا دیٹ از فائنل, بس یہ ہوتا تھا. بٹ اب بچے فائٹ اب چینج ہو گیا. اب ہمارا پرابلم یہ, وچ آئی بلیو, آئی کوڈ بی رانگ ایز ویل, ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہر بندے کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے. یہ جو پولرائزیشن ہم نے کر دی ہے نا ہر جگہ پہ, وہ ایک بہت خطرناک قسم کی سچویشن پہ آ گیا, جہاں پہ آپ کو وین یو اسٹارٹ بلیونگ نا کہ یو آر مسٹر نو اٹ آل, وہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے چیلنج ہے وچ آئی بلیو کہ ہے ہمارا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب اسکولس بھی ویسے نہیں رہے. ہمارے زمانے میں ڈنڈا ٹیچر کے ہاتھ میں واز اے ویری نارمل تھنگ, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کی تو بات ہی نہ کریں نا, وہ تو ایک نیکسٹ لیول تھا. اب ایون لاس پاس ہو گئے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں بھی آپ اب تو سو مینی ٹائمز اگر کوئی ٹیچر ڈانٹ بھی دے زیادہ تو پیرنٹس سمیت بچہ آ جاتا ہے اگلے دن. اینڈ میں آئی واز سیئنگ دیٹ لائک یو آر ویری رائٹ when you said کہ we think that ہمیں ہی سب پتہ ہے اور اگلا بندہ is just stupid. So I was saying where I left off that when I catch myself saying that, I stop and I'm like اچھا آؤ بتاؤ what's the issue, and then I listen, and if I feel like کہ she's actually wrong, کیونکہ obviously you know she's still younger, she doesn't know, تو I correct her. But if she is right and it can be reasoned with, تو وہ کر لیتے ہیں. This is where the issue arises, that I feel like the adults they're not trying to reason with, they're trying to, you know, as we were having a discussion earlier and you said that we're like water,
ہمیں جہاں ڈالو وی جسٹ فٹ دیر. So I feel like the issue that a lot of people my age might agree with me is that the adults here, they try to fit you in like inside a box, even though you belong somewhere out of there. تو یہ مسئلہ بہت ہے دیٹ obviously ابھی کے جو بچے ہیں وی آر ہیومنز وی ایوالو اینڈ آپ چاہو نہ چاہو آپ کی مینٹیلٹی اسی کی طرح ہو جائے گی جس طرح آپ کی پوری جنریشن کی ہے. سو دی ایشو از دیٹ دی ایڈلٹس ڈونٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ریزن ود دیئر چلڈرن. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آل ایڈلٹس آر لائک دس because obviously ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. There are a lot of parents that are reasoning with their children, that have become really good friends with their children. But the majority I feel like is کہ نہیں آپ بدتمیز ہو, آپ نے یہ کہاں سے سیکھ. اس میں دیکھیں بدتمیزی والا ایلیمنٹ جب پیرنٹس کہتے ہیں نا تو دے وانٹ یو ٹو کمیونیکیٹ ان اے ڈفرنٹ مینر. سو وہ بھی پھر کمیونیکیشن ہے نا. یو نیڈ ٹو have a discussion with your whoever is saying کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہو, کہ you need to understand their perspective کہ how they want you to communicate. And what if the communication is not the issue, it's کہ آپ یہ بات لائے ہی کیوں. Then you need to make them understand کہ کیوں آپ لائے ہو. Because I feel like a lot of kids my age and this whole like Gen Z is trying to bridge the gap between these generations. I feel like we find ourselves more connected towards the younger generations than the older generations. تو اب اس کو برج کرنے کے لیے we are trying and we're putting in efforts. لیکن وہی بات ہے کہ I feel like a lot of the times we're مایوس ہو جاتے ہیں because اگلا بندہ سن نہیں رہا ہوتا نا کہ نہیں I'm older, مجھے زیادہ پتہ ہے. وہ کیوں نہیں سن رہا ہوتا؟ دیکھیں وہ کیوں کہتا ہے کہ I'm older تو مجھے زیادہ پتہ ہے. Because دیکھیں things have changed over the years, especially last 10-15 years میں تو چیزیں بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اینڈ اسپیشلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان جو کہ ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہے. You guys don't understand what economy is, how to survive in this situation. اب میں آپ کو ایگزامپل دوں, your father is abroad, ٹھیک ہے. سو ان کی اسٹرگلز, ان کا انزائٹی, ان کے چیلنجز, اسپیشلی وین ہی از اوے فرام ہز فیملی, اینڈ وہ ساری چیزیں آپ ابھی انڈرسٹینڈ اس طرح نہیں کر پائیں گی جس طرح وین یو آر ان یور پریکٹیکل لائف. اینڈ اسپیشلی لیونگ ان دس کنٹری ان پاکستان جہاں پہ آپ کے پاس میجورٹی آف دی جو ہماری پاپولیشن ہے دیٹ از ینگر لاٹ. یو گائز بٹوین ایج آف 18 to 35-40 والا ایک بریکٹ جو ہے وہ میکسیمم ہے. سو اب یہ بچے جب گریجویٹ ہو کے نکلیں گے ان کو جابس بھی چاہیے, ان کو سروائیول کے لیے ایک مین بھی تو چاہیے نا, فائنینشیل اینڈ آل دیٹ اسپیکٹس. اب جابز اتنی کریٹ نہیں ہو رہی ہیں جتنے ہم گریجویٹس وہ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا پروڈیوس کر رہے ہیں. سو وہ ساری چیزیں آپ کے پیرنٹس کی ایک ٹینشن ہے اگر آپ اف یو لک ایٹ اٹ. سو اپرچونیٹیز کم ہیں اینڈ ایوری بڈی وہ تھنکس کہ جو جین زی والا ایک ایلیمنٹ ہے نا, ان کا بس یہی لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ اوور نائٹ جو ہے نا سکسیس مل جائے گی اور اوور نائٹ وہ جو ہے ملینئر ہو جائے گا. سو ایسے تھنگس ڈو ناٹ ورک لائک دیٹ. اب وہ ہمارے بینگ اے فوٹوگرافر میں اسی کا ایگزامپل دوں گا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایوری منکی ود اے DSLR thinks he's a photographer. سو ایسے نہیں ہوتا. یو کین بائی اے کیمرا بٹ بیکمنگ اے فوٹوگرافر یو نیڈ ٹو گو تھرو اے پروسیس. جس طرح آپ اڈلٹہڈ کی طرف جاتے ہوئے بھی اب آپ اپنی زندگی کے آئی نو یو فار لاسٹ 4 years, ٹھیک ہے. 4 سال پہلے کی فاطمہ کی اگر آپ اسیسمنٹ کر لیں تو یو ول کم ٹو کنکلوژن کہ 4 سال پہلے آپ ایسی نہیں تھی جس طرح اب ہیں. یو ہیو ایوالوڈ
लेकिन आपकी छोटी बहन will not understand that evolution. Yeah. So you need to make her understand कि वो evolution कैसे हुई है. Even then she will not be able to get it 100%. Without actually getting to the person. Without getting there. तो आप जिस तरह अभी आपकी पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं ना, you will be parenting your youngest sister or a brother down the road next 5 years में. जी. और आप भी यही सारी चीजें उनको कहोगे कि ये ऐसे नहीं होता, you know, but then there is a way to communicate कि ये ऐसे नहीं होता, because आजकल के जो बच्चे हैं ना वो उनको चाहिए लॉजिक्स, उनको चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. Yeah, they don't want to hear कि नहीं हो सकता. हाँ, They ये want नहीं to हो hear कि सकता. क्यों नहीं हो सकता. अब उसकी मिसाल आप इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. जो वो मिसकम्युनिकेशन और उसकी हम बात कर रहे हैं ना, आई गॉट योर मैसेज कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस मैसेज की कि वील बी डिस्कसिंग इट, बिकॉज कहीं रिकॉर्डिंग का आज हमारे डिस्कशन के अंदर नहीं आया था कि वील बी रिकॉर्डिंग इट एज वेल, बट यू हैड दैट इन योर माइंड कि हम आज ही रिकॉर्ड भी करेंगे. So this is why we are sitting in this park right now, because plan नहीं था और broad light में हम record कर रहे हैं इसको. So similarly आपकी छोटे siblings, आपके next generation, all millennials और they will not understand unless and until वो उसको experience करेंगे. और यस, बट यू नीड टू हैमर. एक टेक्निक होती है हैमरिंग टेक्निक कम्युनिकेशन में, या इसमें हम कहते हैं हैमरिंग इज कि यू एक तो आपको खुद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ताकि वो एक इन्वायरमेंट बन जाए आपके. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सिबलिंग्स लेट्स से, तो सिबलिंग्स को वो चीज़ अंडरस्टैंड कराने के लिए यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो वो आपको देखेंगे और वो भी ओवरनाइट नहीं सीखेंगे. वो जब एक रिपीटेड एक चीज़ हो रही होगी ना, तब वो सीखेंगे. एंड देन यू विल हैव टू रिपीट दैट कि नहीं, इस तरह नहीं होता, डू दिस, इस तरह होता है. जिस तरह हम बचपन से ही आपको आदी किया जाता है ना कि ब्रश करते होते हैं उठते साथ, हाथ धोते हैं, सलाम करते हैं, ग्रीट करते हैं, स्माइल करते हैं. वो ओवरनाइट तो बच्चा नहीं सीखता ना. आहिस्ता है, पहले शाय होता है, छुपता है जब नए लोग आते हैं घर में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डेवलप होती है. सो दिस इज़ हाउ मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है. Do you think कि you can use this hammering technique to someone who's older than you? You can, but then फिर वही बात है कि how you अल्फाज का चुनाव, the words you choose to communicate, the tones you are communicating in. जो बदतमीजी वाला एलिमेंट या उस वाला एलिमेंट आ जाता है ना, वो आपकी टोन से आता है. तो आपकी टोन कैसी हो अपने से बड़े से बात करते हुए. अब हमें वो जनरेशन गैप की अगर हम बात करें ना, तो हमारे जब हम बड़े हो रहे थे तो कोई बड़ा आता था तो हम खड़े हो जाते थे. Yeah, that's not in trend. अब वो नहीं है. सो हमारे उसमें ये मतलब हम वो इनकलकेट करना चाहते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें जब आप अपना कल्चर देखो, एक चीज़ होती है बेटा कल्चर, एक चीज़ होती है इंटरनेशनल उसमें वो चेंजेस. आप अपने कल्चर को, मेरा ख्याल है अपने कल्चर की कुछ चीज़ें जो आपकी बेसिक्स एक उसमें है ना, वो नहीं भूलते आप. भूलना नहीं चाहिए आपको. जस्ट लाइक आई वाज टेलिंग यू के आई कम्युनिकेट विद माय किड्स इन पश्तो, लेकिन वो मुझे अंग्रेज़ी में जवाब देते हैं, बिकॉज दे थिंक इन इंग्लिश, दे फंक्शन इन इंग्लिश. तो आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट आई वॉन्ट देम कि उनको पश्तो भी आनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे कल्चर का, वी आर पठान्स. जस्ट लाइक यू सेड के योर मदर या योर पेरेंट्स दे स्पीक इन पोठोहारी, तो दे वुड लव के आप पोठोहारी बोलें. Yeah. ठीक है. सो वो एक कल्चरल चीज़ जो है ना,
وہ آپ کو بھولنی نہیں چاہیے. باقی آپ بے شک آپ انگریزی اچھی چیز ہے, آپ کو آنی چاہیے, زبان ہے ایک, بلکہ انگریزی کے علاوہ اور لینگویجز بھی آنی چاہیے آپ کو. اٹس گڈ ٹو ہیو دوز اسکلس. آپ کے پروفائل کو ایڈ کرتی ہے, اینڈ اسپیشلی اف یو آر انٹو ٹریولنگ اور میڈیا اور اس طرح کی چیزوں میں, تو وہ تو اور ایک پلس پوائنٹ ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ انگریزی بھی بول سکتے ہیں, آپ اردو بھی بول سکتے ہیں, آپ پٹواری بھی بول سکتے ہیں, آپ پشتو بھی بول سکتے ہیں, آپ فرینچ بھی بول سکتے ہیں, آپ عربک بھی بول سکتے ہیں. نتھنگ لائک اٹ. Do you feel like social media plays a role in this miscommunication? Like in a good سوشل way or میڈیا bad بیٹا, way? سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک ببل ہے. ٹھیک ہے, آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود میڈیا اینڈ سوشل میڈیا فار لاسٹ 20 ایئرس. ٹھیک ہے, میں ٹی وی پہ بھی کام کر چکا ہوں, میں ریڈیو بھی کر چکا ہوں, میں اپنا چینل بھی رن کرتا ہوں, میرا فیس بک پیجز بھی ہیں, انسٹا پہ, ایوری ویئر. پرفیکٹ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. سوشل میڈیا شوز یو اے پرفیکٹ سچویشن. اب جو یہاں پہ بیٹھ کے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوگا, ان کو کتنا آسان لگ رہا ہوگا نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بڑے آرام سے اور ہم گپ شپ مار رہے ہیں. آلدو ہم کتنے فار لاسٹ 3 hours we were roaming around like crazies کہ کہاں پہ ریکارڈ کریں, کیا کریں, کس طرح کریں, پھر ری ٹیکس, اس کے بعد ایڈیٹنگ ہوگی. اب جو اس کام سے ایسوسیٹیڈ ہے نا اس کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کے پیچھے ایفرٹس کتنی ہیں. لیکن جس نے صرف دیکھنا ہے, اور بہت سارے ویورز تو یہاں تک پہنچے بھی نہیں ہوں گے, انہوں نے پہلے 2 منٹ میں دیکھا ہوگا یہ کیا بورنگ قسم کی چیز ہے. لیکن somebody who has that quest in their وہ کہ یار listen to these guys, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایویں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ کے اندر پہلے تو وہ جو شروع میں نے بات کی نا کہ listen to understand, جب آپ کے اندر پہلے وہ چیز آئے نا کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, چیز کو سمجھنا ہے, پھر آپ کے الفاظ بھی اچھے نکلیں گے, آپ کی پولائٹنس بھی ڈفرینٹ ہوگی. آپ کا وہ میں نے آپ کو ادھر جب ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں آپ کو میں نے کہا نا کہ ہم ڈفرینٹ رولز میں ہیں. اسکول میں آپ کا ایک الگ کیریکٹر ہے, رول ہے. With your parents you have a different role, with your siblings you have a different, with everyone you have a different mask. So وہ ماسک کو آپ کو کہاں پہ کون سا ماسک پہننا ہے اور کس طرح کرنا ہے, that is very important. Adding on to what you said, I feel like social media does play a part in this miscommunication کیونکہ پہلے نہیں ہوتا تھا نا, تو اب اگر کچھ بھی ہو جائے تو اٹس لائک کہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے اس نے, یا اف یو آر آن یور فون اے لاٹ تو ہاں یہ سارا کچھ ادھر سے ہی سیکھتی ہو فون سے. سو آئی فیل لائک دیٹ از سم تھنگ دیٹس ہرٹ اے لاٹ. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بجائے ریلز اور وہ سوشل میڈیا پہ آپ کتنی کوئی ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ کوئی which is adding to your personality. I feel like it does constitute تھوڑا سا, you get influenced by these influencers. Yes. And وہ آپ جب دیکھتے ہو, فار ایگزامپل میں کہتی ہوں اب now if the kids want to go باہر تو وہ باہر جاتے ہیں, پھر گھر کو آنا ہی نہیں ہوتا ان کو. I feel like it gets influenced by social media a lot because you see all these people going out and everything. That also adds on to the miscommunication کیونکہ your parents want you to be back home by a specific time, which is valid, reasonable. لیکن اس ایج میں آ کے you're like کیا پیرنٹس کو کیا پتا, باہر جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. Then you see these influencers, they're going on random events, they're having the time of their lives. School, college نہیں اس طرح سے, obviously they're not going to portray their educational aspect of it on Instagram or whatever social media platform. تو I feel like وہ ایک جو FOMO ہوتا ہے, fear of missing out, I feel like the FOMO in itself also plays like a really huge part in this miscommunication. اینڈ وہ اس کو برج کرنے کی بجائے زیادہ بڑا کر رہا ہوتا ہے. سو اٹ ڈز. میں نے کہا نہیں یہ ببل ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں ساری چیزیں آپ کو پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں, پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ ایک بندہ جس کے 10 ملین فالوورز ہیں اس کی پرسنل لائف میں کیا چیلنجز چل رہے ہیں کیمرے کے سامنے. یس, آپ بتائیں, آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہو نا کہ بہت سارے لوگ successful people, millionaire and billionaires, they commit suicide.
Yeah. ठीक है, why? मतलब क्यों? बिकॉज वो कुछ तो मिसिंग है ना उनकी लाइफ में. आपके पास पैसा है, आपके पास फेम है, आपके पास सब कुछ है, बट What's essential is not there. वो बेसिक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी जिंदगी में क्या है एट द एंड ऑफ द डे? दैट इज पीस ऑफ माइंड. कुछ लोग 100 रुपए से भी सेटिस्फाइड होंगे, कुछ लोग 100,000 से भी होंगे, कुछ लोग 10 लाख से भी नहीं होंगे. सो पीस ऑफ माइंड जब तक आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है. सो ये सोशल मीडिया पे सारा कुछ जो आप देख रहे होते हो, इट्स जस्ट अ बबल. वो इसीलिए मैंने कहा ना कि वो घंटा रील्स पे जाया करने से बेहतर है. ये इफ आई अगेन आस्क माय सन, इससे पूछेंगे मैं द काइंड ऑफ कंटेंट आई वॉच, इनको बोर लगता है. वो क्या देखते हैं आप? मैं टॉक शोज देखता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, घंटे घंटे 2-2 घंटे का पॉडकास्ट मैं देख लूंगा. He doesn't even listen to music in the car. He plays podcasts in the car. See? Surprising. Yes. I feel like this is also something that we need to talk about उस तरह से. And ये बात तो ये ना कि आजकल की जनरेशन का attention span बहुत ख़राब हुआ है. वो क्यों खराब हुआ Because है? of these 15 seconds, Yes. very easy content, Yes. fast content. So, but yeah, I feel like social media भी जो है बहुत बड़ा aspect play करता है. It does. It But does. also social media की वजह से there's a lot of comedic things as well, जिसमें parents try to fit in. देखें कॉमेडी तो देखें, कॉमेडी इज You look at your parents using slang हाँ and you're like अच्छा. देखें अब कॉमेडी ये भी तो कॉमेडी है ना बेटा, कि यू वांट योर पेरेंट्स टू एक्ट लाइक अंडरस्टैंड यू. But if they act like us तो वो But बहुत if they अजीब start बात acting है. like you, तो you वो आपको कॉमेडी लगती है. ठीक There है. are a lot of As instances. an example, Baba listens to Billie Eilish. And I Oh, was like, what? crazy! You listen to Billie Eilish? I listen to all kind of music. And every single time it's amusing to me because I'm like, Baba, why? How do you listen to Billie Eilish? How do you know these artists? Crazy. क्यों? हमारे अब देखें, यू विल नॉट लिसन टू रफ़ी, I you don't will know. not listen to मुकेश, you will not listen to मना डे. आपको शायद इनके नाम भी ना पता हो, but I know Billie Eilish, I know now I know Tame Impala, now I know all these artists because आपको इवॉल्व करना पड़ता है. आपको समझने के लिए यू नीड टू लिसन, यू नीड टू बी यस. आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. आप देखें म्यूज़िक बैक एंड आई टोटली गेट इट. देखें जब मेरे वालिद जब ब्लैक एंड वाइट गाने देखते थे ना VCR पे बैक इन द डेज, तो मैं कहता यार ये बाबा क्या देख रहे होते हैं, क्या फजूल किस्म का म्यूज़िक है. We want parents to fit in, लेकिन जब वो करते हैं तो हमें बहुत funny लगता है. हाँ. As like recently my mom, हमने उनको सिखाया rage bait क्या होता है ना. And if anyone that does not know what rage yeah. bait is, it's like when you try to get the other person, like उसको गुस्सा दिलाओ जानबूझ के by like annoying them, teasing them or whatever, ताकि वो आपको गुस्सा basically just to get the satisfaction of reaction. ठीक So है. that's called rage bait these days. And वो अब आजकल बोलती है ना, मैंने आपको रेज बेट कर दिया. एंड उस पर ना लाइक इवन दो माई सिस्टर्स एंड आई यूज़ रेज बेट इन आर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, तो उसमें फ़नी नहीं लगता. बट द अदर डे माई मॉम पुल्ड अ प्रैंक ऑन मी, तो एंड पे कहती मैंने आपको रेज बेट कर दिया. और उस वक्त जो मुझे हंसी आई, आई वाज लाइक नो. देखें अब ये भी वो है ना, अब शी इज ट्राइंग टू गेट देयर and then उस पे हंसी आती है. you make fun of that. No, I don't make fun of her. It's just it's like really. But you off find ना. it funny. जैसे अगर मैं पठवारी बोलूँगी तो वो हंसेंगी उस पे. Similarly, if she's speaking these slangs, तो उस पे भी आती है. हमने उनको recently ये भी सिखाया ना that going to is gonna, and then there's like the if you use black slang for it, तो उसमें finna होता है. तो वो एक like it's an inside joke in our family, हम finna बोलते रहते. तो my mom starts saying that. She also says She's trying to pissing learn off it. भी बोलती है. तो उसको ना हम PMO है ना उसकी abbreviation, तो उसको हम like as a joke पे मो कहते हैं ना.
تو وہ اکثر کہتی ہیں ڈونٹ پے مومی. That's And cute. it's That's so cute. funny کیونکہ ریج بیٹ ہے, پیمو ہے, فنا ہے, یہ ہم آہستہ آہستہ چیزیں ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کو میں گرل بولنا شروع ہوئی ہوں, تو وہ پٹواری بولیں گی لیکن ساتھ گرل بولیں گی. تو جیسے فار ایگزامپل میں بولوں گی مما گرل مجھے میرے کپڑے دینا, تو بولیں گی گرل کڈی کن. تو وہ فنی لگتا ہے اینڈ اٹس کیوٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ شی از ٹرائنگ ٹو فٹ ان, بٹ وہ فنی لگتا ہے زیادہ. So you should appreciate at least she's trying. آپ کو میں نے سکھایا تھا کلاک Clock it. Yes. اینڈ آئی فیل لائک دیر از اے لاٹ آف انسٹنسز ویئر ایڈلٹس ڈو ٹرائی ٹو فٹ ان, لیکن پھر وہ فنی لگتا ہے. دیکھیں وہ اس طرح ہو اس لیے نہیں سکتا بیکاز آپ نے ساری زندگی ایک طریقے سے گزاری ہے نا, تو آپ فٹ ان ہو نہیں سکتے. جس طرح آپ آہستہ آہستہ ایوالو کیے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ وہ آلریڈی یو آر گوئنگ تھرو اے لاٹ. سو ایک نئی چیز کو اڈاپٹ کرنا, اف شی از ٹرائنگ, ریئلی گڈ. دیٹس ریئلی گڈ. آئی مین یو شوڈ اپریشیٹ. بابا نہیں کرتے, ماما ٹرائز اے لاٹ. تو اس کے لیے کیا کر وٹ یو کین ڈو از کہ کوئی ایک دن میں جو ہے نا ایک ہاف این آور ڈسائڈ کر لیں کہ اس میں یو نیڈ ٹو شیئر دوز سلینگز اور جو بھی جنزی کے وہ ہے نا ٹو میک ہر انڈرسٹینڈ. گروپ آن واٹس ایپ, ابھی تو اٹس ان ایکٹیو, لیکن ہم نا اس میں روز مما کو ایک سلینگ بتاتے ہوتے تھے اور وہ یاد کرتی ہوتی تھی سلینگ, پھر ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہوتے تھے نا. وی وڈ بی لائک اس سلینگ کا کیا مطلب ہے, اس سلینگ کا کیا مطلب ہے. اس طرح ہم نے ان کو ریئل سکھایا تھا. ریئل واز لائک دا نیو سلینگ, ہر بات پہ ریئل ریئل ریئل. تو وہ ہر بات پہ بھی بولنا شروع ہو گئی تھی. سو ابھی تو دیٹ گروپ چیٹ از ان ایکٹیو, بٹ آئی تھنک دوبارہ سے ایکٹیو کرنا چاہیے. اینڈ every day for an hour 30 minutes وہ ہمیں اپنا کچھ سکھائیں. You've got very supportive parents. I've met your mother. I've spoken to your father as well. So whether she's catching up with you, it's good. ان چیزوں میں she does catch up, but obviously ہر دو بندہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا. we have our differences, but she does try کہ اور کسی چیز میں نہیں سلینگ میں فٹ ہو جائیں. ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے نا پھر جان جان کے. ایوری لائک سنس دا ڈے دیٹ شی لرن کہ ریج ویٹ کچھ ہوتا ہے نا, تو وہ کرتی ہیں اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا, لائک اینڈ دین شی از گونا بی سو ہیپی اباؤٹ اٹ, اینڈ شی از گونا بی لائک میں نے آپ کو ریج ویٹ اچیومنٹ ہے نا, دیکھیں بہت بڑی. اینڈ ادھر بندے کی آنکھوں میں آنسو آئے ہو, غصہ آیا ہو, اینڈ شی از لائک میں نے تو آپ کو ریج ویٹ کر دی ہے. تو دیکھیں جب آپ ریج ویٹ کرتی ہیں کسی کو, تب ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ سکتا ہے. اب یہ ریئلائزیشن کرے نا. نہیں میں ریج ویٹ نہیں کرتی ود یور سسٹر اور یا سو میں اس اسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو مما ناٹ نیسسریلی کہ آپ ہر وقت کسی ایک ایسے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں کہ آپ ریج ویٹ کو ایبزارب کر سکو اس وقت. ایز اے ہیومن یو گو تھرو اے لاٹ آف phases in a day, even within an hour time. Maybe you get a text, maybe you get a phone call, maybe you watch a reel which is very disturbing. So human وہ ہے نا ہماری what differentiate us from the other creatures کہ ہمارے emotions ہیں. جی ہم جو ہے سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں ٹورڈز اینی تھنگ. کوئی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو دیکھ لی, کوئی اور ایسی چیز دیکھ لی, تو اٹ گیٹس آن یور ایموشنز نا فار اے شارٹ وائل. آپ تھوڑا ڈسٹرب بھی ہو سکتے ہو. اسی بیچ میں آپ کی سبلنگ کوئی, آپ کا دوست کوئی آپ کے ساتھ کوئی جوک کر لے تو غصہ آ جاتا ہے, تو آپ کو غصہ آئے گا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. مطلب پیرنٹس کا سارا دن گھر میں آپ کی ٹاکنگ اباؤٹ یور مدر, لیٹس ٹیک اٹ دیٹ وے, وہ صبح سویرے سے لے کے شام رات سونے تک کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں گی, اور دیر مسٹ بی تھاؤزنڈز آف تھنگز آن ہر مائنڈ. یور فادر از ناٹ اراؤنڈ, وہ ادھر بیٹھے ہوئے بھی آپ لوگوں کی ویل بینگ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, آپ لوگوں کے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. اینڈ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیوں ہر وقت جو ہے نا پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بیکاز آف دے کیئر, بیکاز دے لو یو. سو وہ یہ انڈرسٹینڈنگ جب آپ ڈیولپ کر لیں گے نا, تو زندگی آسان ہو جائے گی. بات گھما پھرا کے ادھر ہی آ جاتی ہے دیٹ کمیونیکیشن از نیڈیڈ. کمیونیکیشن از دا کی.
جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اینڈ یس ان اے وے یو ڈونٹ offend the other person, other party. Yeah, it should be done in a civil manner. In a very polite manner. If you want to disagree with somebody, that's perfectly fine because دو بندے ایک جیسے نہیں سوچ سکتے, لیکن you have to communicate that in a very polite manner. Loves words, the words you're choosing, that affects the other person. Your body language, the way you look at them, the way you utter those words, the tone, high pitch, low pitch. Tone matters a lot. It does. میں آپ لوگوں کو اکثر سمجھاتا تھا نا اسٹیج پہ کہ how to throw your voice on the mic. That is an art. Similarly, talking to somebody, communicating, and that too something that you disagree with. When you're agreeing with it, وہ تو بڑی خوشی سے it shows on your body language, your smile and that spark in your eyes. But when you disagree, that is the art. How you communicate your disagreement with somebody else and make them understand, okay, listen, I respect your point of view, but I disagree because 1, 2, 3, A, B, C, this with a rational. میرا rational یہ ہے, میرا point of view یہ ہے. So with that, I guess it's a never ending discussion. اور چلتے رہیں گے ہم اس کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے. and I'll be coming up with the next episode with my son. That's going to be a very interesting one. فاطمہ کے ساتھ ہمارا دوسرا پوڈ کاسٹ ہے. مزہ آیا فاطمہ. Thank you so much for your time. Thank you. And I hope the viewers also enjoyed this episode. So stick around to Z Clicks for more. Take care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz. Allah Hafiz.